pampalakas ng mga gamit espiritual. Pero bago ang lahat, kayo aking inanayahan mag-subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Ito ay pangbuhay at pampalakas ng mga gamit espiritual. Talisman, agimat, talandro, tsaleko, panyo, bertud at mga medalyon. Ito ay ibubulong sa mga gamit espiritual sa tuwing una at huling Biyernes ng kada buwan. Te igitur clementissime pater per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas et benedicas haec dona haec munera haec sancta sacrificia ilibata alsaces latores sinig siya awewi adna chelim kay kapananigan mekmak maiksak masad masud uha aha ha ja aha ha uk hok alihok amam hukaram asirikam herum aberesium hehikanam joaok aba hikaak ayrisit hoktaksit alimiraktim okmitak animatak iptak jua away. Te igitur clementissime pater per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas et benedicas haec dona haec munera haec sancta sacrificia ilibata alsaces latores sinig siya awewi adna chelim gayga pananigan mekmak maigsak masad masud uha aha ha ja aha uk hok alihok amam hukaram asirikam herum aberesium hehikanam johaok aba hikaak ayrisit hoktaksit alimiraktim hokmitak animatak hiptak jua ahuhay. Te igitur clementissime pater per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas et benedicas haec dona haec munera haec sancta sacrificia ilibata alsaces latores sinig siya awewi adna chelim gayga pananigan mekmak maigsak masad masud uha aha ja aha uk hok alihok amam hukaram asirikam herum aberesium hehikanam joaok aba hikaak ayrisit hoktaksit alimiraktim hokmitak animatak iptak jua ahuhay.